Aron masiguro nga walay bus driver sa mga pampublikong bus nga maggamitan og illegal nga droga nga mobiyahe karong holiday season, usa ka Oplan Harabas o surprise drug test ang gihimo Huwebes sa buntag diha sa Davao City Overland Transport Terminal. Dina sa 50 ka mga bus driver sa pampublikong bus ang gipailawom sa maong drug test kung asa random kini ang pagpahigayon niini. Hinuon gibutyag sa Land Transportation Office 11 nga sa ilang inisyal nga resulta adunay usa ka bus driver ang nagpositive sa illegal nga droga sa Dikot, samtang ang usa ka van driver sa van terminal diha sa Bahada. Dugang pa sa LTO 11 nga ipilawom pa sa confirmatory test ang mao mga driver ug mahibalang ang resulta sulod sa 24 oras. Then unsa ang mga procedure na po no ang mahitabo na, and isa diha of course pangayoon mo sa affidavit kung unsa ang iyang answer bahin aning resulta sa confirmatory on the part of In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pakot, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, Taam Music and News Authority.